Tirpura haste habang ni bakakte sabka sat sabka bikas ni samung betang engui tonggu. Haipano tabukbo unya ko mongya kami RD blog by khobjak Sri Ram Khora edisi village ni tui kormo 39 mile amchayo. Koktama angka kedukma bisiro moi tui kormo amchani lukuro belanyo chasarara jengjalni mengsnal kubuljak habang ni shep manya. Kubuljak amchai Barot hakotoni busa eba Tirpura hani busa engui tongphano manthai tongu. Haipano lukurokni manthai kerango borjakya tui korma amchani lukurokni. 11 Moharani Tiliamura edisi achuk thaini keplai engjak mechang komol kolai bisiburi kawai thangka wasepano phai nai phayaku lukurokni manthai soktaile thuisi tongradi hai hinei salaikya Sri Ram Khora edisi village tui korma amchani lukurok. Sri Ram Khora edisi village engka 26 Ashtombari Bidan Sabha achuk thayobok khobjaku Nuichiba Salmarini kerak salo tui korma amchani lukurok ni jengjalni kothoma khnama logi logino thangai malaikha bolong bedek Mantri Onimesh Debroma lukurokni nangkukmani sanmung lama tui chingpherang mobile tower tei sikla sikli rongni samungni sepsap kogrokno tui lukurok bai koklam salaima ulo lukurokni sanmungno supungnani kogrokha bolong bedek Mantri Onimesh Debroma dogar bunaibo phiogui rijaknai naituknai borokbo nuknai sannai borokbo mannai cherjagya tui kormo amchaini lukurok korui kaham lama chingpherang nungjaknai tui mobile network manja burichuk bura bata hapangni sep sabruna bagai bolong bedekni bkhak tui khlaijaknai kuai narsari omor tui agor narsari market set tangai rijaknai tei kubun sep sabrokbo amchaini lukurokni hamkrai tei sikla sikli rokni samungni sep sabbo bolong bedekni bkhak tui 7 crore rang swbaijaknai tui kormo amchaio talsani bisingo lukurokni sanmung supungnai hinei saka bolong mantri Onimesh Debroma Mungia kami amchaini tei kormo Moasarambari বিধানসভা কেন্দ্র klaye কয়েকদিন আগে চিনি অরনি তাকুতে বুকুকসং বরগান থান থাংসাইকা যে tei kormo bai national highway ni যে কানেক্টিভিটি লামা আবো তাউকবো চেংজাগি আং সঙ্গে সঙ্গে বরনো সাকা যে 25 তারিখ आं नং आरो 11:30 रको सपैनै आनि लगे फरेस्टनि अफिसार दंनाय प्लास एग्जिकिउटिव इन्जिनियर एवं तिनी तलाव जारा पिडब्लिउडि दप्तरनि दंनाय बरक फाइने आदं तिनी आरो ग्रामबासी रको কক सालायके एग्जिकिउटिव इन्जिनियर उनी বলেছেন যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রাইস বিড খোলার জন্য ওনারা পারমিশন পাবেন প্রাইস বিড খুলকে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হবে এবং 7 কোটি টাকা দিয়ে কাজটা হবে মোট 7 কোটি টাকা নি সামুং কিন্তু তৈ কর্ম ফাইতো সো নিশ্চিত এলাকার বড় বহকা যে এত বড় কাম মরংনি দङ जों তিনি শিকা এবং বড় অফিশিয়াল দङ এবং সরকার না হামবাইরিকা সামুং নাই 2 নম্বর বং যে দাবি আর একটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি কোন একটা নার্সারি খুলবে রোজগার নি একটা সুবিধা ডিএফও আশুক কুমার এবং এসডিএফও ধীরেন্দ্র কলই আংমাই দङ বিট অফিসার রক गोबां मानसिनि आदङ रक फरेस्ट दङ जों बिनि एक सिद्धांत नाहरका इट इज वेरी सिंपल और जागा आइडेंटिफाई खाइके हाने और शरण भाई अतुल देवबर्मा व पारानिनो बरकसाव आगामी खानापानुका फरेस्ट अफिसार रक सहपरक जागा नाइने विशेष भाबे और कोआइनी आगार the pineapple ni charas namdan bagi কতর একটা নার্সারি খাইজানে কারণ আমো হাইওয়ে নি কাছাকাছি অরন থেকে ধর্মনগর সাবরুম কুয়াই যতন চারাত লাংমান নাই কাম নংকা দাবি আংবরন সাকা যত এলাকানি এমএলএ এবং মন্ত্রী বাই যোগাযোগ দং নাই এলাকাবাসী আসং লাভ নাই কারণ আং তুলাসিকগনি বরক তুলাসিকগ তাম নাঙা বনক সময় সিউ কিন্তু তিপ্রাসান প্রবলেম সিউ কিন্তু ও পারানি তো জুদা প্রবলেম দङ বরক সাবন মারম নাই বরক তেব দাবি খাইকে और मोबाइल नि नेटवर्क तो काम चलिए जों नोट खाइके এবং आं अफिसआव किफिल थांनाय बिएसएनएल जिओ এবং एयरटेल नि त्रिपुरानि जारे चीफ और अफिसार दंनाय आं चिठी बरनाय पुनव कक सानाय नांखाय नाहारि बरनो अफिसआव सानाय मीटर टावर नि मीटर तिगजा बारि दे सामरो चिकन मिकन दाबि न खाइके बर
तेई वैसां ते आगामी 20-25 दिन परे ते वैसा फाइफिने आं कक रखा DDU तंगनाय DWS पावर डिपार्टमेंट एवं आरडी इंजिनियर रबो तंगनाय बरंनि हामारिन बागिनो ते वैसा आलोचना खालाय एरिया भित्तिक कुनु एलाका रबो आमते रक तंगना तबे एलायंस बे एलायंस आलाइनो थांलायै गाहामके मिलिवै सामुं तांखे एलाकानि गाहाम सारा त्रिपुरा राज्य तो हाइंगे है कुनु एलाका आन एलाका बो एकबार उनखा तारपर आं नुंगै बुजक बाय खायसा हाय तां दे जों मिलिवै जेहेतु सरकारो एक लगे दंगो गाहामके मिलि बाहायगै सामुं तांना सवान सुख